जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो में आलोचना करवा पुराण संपर्कित 15टी प्रश्न एवं तार उत्तर। आज प्रथम प्रश्न रही विवाह निमंत्रण पत्र उपरे केउं देवतांक चित्र दि जाए। आपणकर ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी विष्णु ना ऑप्शन डी गणेश। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन डी गणेश। विवाह निमंत्रण पत्र उपरे प्रभु श्री गणेशଙ୍କ चित्र दि जाए। तो देखिए आपंकर परवर्ती प्रश्न, रामायण रे बाली क्या पुत्र। आपंकर ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सूर्यपुत्र, ऑप्शन सी इंद्रपुत्र ना ऑप्शन डी वरुण पुत्र। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी इंद्रपुत्र। रामायण रे बाली इंद्रंग पुत्र। तो देखिए परवर्ती प्रश्न, बलदेवंक लंगड़र नाम कौन। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए आवर्तक, ऑप्शन बी संवर्तक, ऑप्शन सी द्रोण ना ऑप्शन डी बलभूषा। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी संवर्तक। बलदेवंक लंगड़र नाम संवर्तक। तो देखिए परवर्ती प्रश्न, कैलाश पर्वत को किए टेकिथिले। आपंकर ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी हनुमान ना ऑप्शन डी कुंभकर्ण। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए रावण। कैलाश पर्वत को रावण टेकिथिले। तो जा परवर्ती प्रश्न को, किए चापुड़ा मारी ब्रह्मांकर गोटे मुंड छिंडाई देले। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए लंबोदर, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शिव ना ऑप्शन डी जम। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी शिव। महादेव शिव चापुड़ा मारी ब्रह्मांकर गोटे मुंड छिंडाई देइथिले। परवर्ती प्रश्न, जलर अधिष्ठाता देवता किए। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अनंत ना ऑप्शन डी अश्विनी कुमार। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी वरुण। जलर अधिष्ठाता देवता वरुण अटंती। परवर्ती प्रश्न, केते वर्ष बयस भक्त ध्रुव भगवान को पाइथिले। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष ना ऑप्शन डी 11 वर्ष। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी 7 वर्ष। 7 वर्ष बयस भक्त ध्रुव भगवान को पाइथिले। परवर्ती प्रश्न, भगवान इंद्रंक सहधर्मिणी नाम कौन। ऑप्शन ए सती देवी, ऑप्शन बी शांति देवी, ऑप्शन सी रुचि देवी ना ऑप्शन डी सची देवी। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन डी सची देवी। भगवान इंद्रंक सहधर्मिणी नाम सची देवी थिला। परवर्ती प्रश्न, कौरव वंश नाश होइथिबा कथा विदुर केउं स्थान रे पहुँचिला परे जानिबाकु पाइथिले। ऑप्शन ए द्वारकार, ऑप्शन बी हस्तिनापुर रे, ऑप्शन सी प्रभास क्षेत्र रे ना ऑप्शन डी हिमालय रे। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी प्रभास क्षेत्र रे। कौरव वंश नाश होइथिबा कथा विदुर प्रभास क्षेत्र रे पहुँचिला परे जानिबाकु पाइथिले। तो जिबा परवर्ती प्रश्न को, वेदमाता सरस्वती हेले देवमाता किए। आपनकर ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए दिति, ऑप्शन बी अदिति, ऑप्शन सी प्रसूति ना ऑप्शन डी रत्नावती।
ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଅଦିତି। ବେଦମାତା ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ଦେବମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଦିତି। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍କନ୍ଦମାତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ମା ପାର୍ବତୀ, ଅପସନ୍ ବି ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ଅପସନ୍ ସି ମା ସରସ୍ୱତୀ ନା ଅପସନ୍ ଡି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ମା ପାର୍ବତୀ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦମାତା କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ହାଡ଼ି ଦାସ ନା ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଜଟାୟୁ, ଅପସନ୍ ସି ନାରଦ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନାରଦ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ନାରଦ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରଥମେ କାହା ସହିତ ଲାଗିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିରୁପାକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି ଶିଶୁପାଳ, ଅପସନ୍ ସି ମନ୍ଦଘୋଷ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅନିରୁଦ୍ଧ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଶିଶୁପାଳ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ସହ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଗ୍ରୀବୀଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦ୍ର ନା ଅପସନ୍ ଡି କୁବେର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୁଗ୍ରୀବୀଙ୍କ ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ